नकनि फेन स्नामनानै थाङै कारेन्ट कुसुबजागै थैका 25 बছर उमरनि राजेश काइपें अ खारियगमा सिंसा पातिमुं पातिका तेलेमुरा थानानि देबथां आमचायो सांग्रं सालो कक्तमाव सेमानका तेलेमुरा थाना आमचाइनि देबथां आमचायो तंनाय 25 बছর उमरनि राजेश काइपें ब बिनि नगनि न फेन स्नामनानै हिनै थाङै आसमसानो कारेन्ट शर्ट नाङै थाङो पातिमुं न नुगै नुखनि बररक लगे लगेनो आमचाइनि बरकनि बाय गोथा लायनाय तेलेमुरानि फायार सार्भिसनो रिंगो कक्तमामानै तेलेमुरानि फायार सार्भिसनि बररकबो थाङै अ कारेन्ट नांजागि तंगनि राजेशनो कातिरि तुबुई तेलेमुरा साकनाय नगो तुबुई फायो और तुबुई फायगेना तेलेमुरा साकनाय नगनि बारजा मानजाक साकनायनाय राजेश काइपेंनो थैका हनै साकलाय रुओ आबनि लोक थैनो पोस्टमर्टेम खायमानि यागलो बरनि नखंनि यागो तुनसायरियो अ पातिमुं बाय खा खामलायजाक वानसुगै मानया आमहाय पातिमुं बाय बखा हिलिगलायनाय काबलायजाक खारियगलायजाक मांफ्लि कासाय फायका देबथां आमचाय কি হয়েছে তোমার ভাই? নাম কি? রাজেশ কাইপে। আচ্ছা, ডাক্তার কি কইছে এখন? ডাক্তার কি কইছে এখন? জানি না, আমি এখন তো জানি না। ডক্টরে কি কইছে? মরছে কইছে। আপনার কি হয়? আপনার কি লাগে সম্পর্কে? আমার ভাই, আমার কিভাবে কারেন্টের শক লাগছে? কিভাবে লাগছে? কারেন্ট লাগছে। কেমনে কিভাবে লাগছে? কোন জায়গায় হয়েছে? বাড়িতে নাকি? বাড়ি থেকে কোনো কাজ করতে আসলো নাকি? কাজ করছে। কি কাজ করছিল? ঘরের মধ্যে কি কাজ করছিল? এমনি কাম করছে, কাম করে ঘরের মধ্যে